हेलो व्यूवर्स, आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं और वो टॉपिक है किस तरीके से हम अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में 21st सेंचुरी है, सोशल मीडिया की सेंचुरी है। जब लोग अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेटली इस्लाम दुनिया का सबसे खूबसूरत मज़हब है, अल्लाह का दीन है और जिस दीन को अल्लाह ने खुद चुना है तमाम इंसानों के लिए, उस दीन का खूबसूरत होना लाजमी है। लेकिन उसकी खूबसूरती को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को दी है और ये मुसलमानों का काम है कि अल्लाह ताला ने उन्हें खलीफा के तौर पर चुना है कि वो सारी बातें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तमाम इंसानों के लिए रहमत बना करके हम सबको अता की है, वो जो है आवाम तक पहुँचे। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी 5 जून जो है एक इम्पॉर्टेंट डे है जो कि यूनाइटेड नेशन का है, जिसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ऑब्जर्व करता है एवरी ईयर। और अगर हम इस हवाले से देखें तो दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं और जो भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें से ज़्यादातर कंट्रियाँ जो हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की भी मेंबर हैं। और इस हवाले से जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, 56 इस्लामिक कंट्रीज़, वो भी इसके मेंबर हैं। और इन 56 इस्लामिक कंट्रीज़ में इन्वायरमेंट डे पर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर 5 जून को तमाम जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इस हवाले से इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से तमाम चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। और चूँकि अगर इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात की जाए जो कि एक इमर्जिंग साइंस 21st सेंचुरी में आप कह सकते हैं, जिस तरीके के चैलेंजेस लोगों के सामने हैं, हमारी सोसाइटी के सामने है, हमारी सिविलाइजेशन के सामने है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को आप देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को देख सकते हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो इस पर डिस्कस करना और क्या इस्लाम इस मामले में कोई रहनुमाई करता है, इस्लाम ने किस तरीके से चीज़ों को, जो रिसोर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को प्रोवाइड किए हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इस हवाले से क्या कोई इस्लामिक एथिक्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अगर उस पर हम 5 जून को अपना प्रोग्राम, हिंदुस्तान के जो इस्लामिक इदारे हैं, जो बड़े मदारिस हैं या जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करें तो डेफिनेटली एक इस्लाम का पॉजिटिव, जबकि इस्लामोफोबिया एनवायरमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उस हवाले और इस बैकग्राउंड पे हम देखें तो इस तरीके के जो तमाम डेज आते हैं, चाहे वो 8 मार्च का वर्ल्ड वुमेंस डे हो या फिर ये 5 जून का जो है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो, अर्थ डे हो, वाटर डे हो, इस तरीके के बहुत, ह्यूमन राइट्स डे है, इसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ डे है। तो इन सारे डेज के ऊपर हम किस तरीके से इस्लाम की रोशनी में, और इस्लाम ने आज से 1450 साल पहले जिस तरीके से रहनुमाई पूरी इंसानियत के लिए करी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में उसकी रोशनी मिलती है, कुरान में उसके बारे में सीधे सीधे आयतें मिलती हैं। अगर उनका जिक्र किया जाए तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ बेहतर इन्वायरमेंट इस ज़मीन का बना सकते हैं, इस ग्लोब का बना सकते हैं। और यकीनन इस्लाम की जो एक डिफरेंट आउटलुक है, जो इस्लाम के बारे में लोगों का एक डिफरेंट नज़रिया है, उसको हम पेश कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव अप्रोच इस्लाम के लिए पेश कर सकते हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जो है इबादत के लिए पैदा किया है और दीन को इस हवाले से समझा और पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा सिर्फ जो इस्लाम है वो मजहब नहीं है, वो दीन का हिस्सा है और उस दीन के हिस्से में एनवायरनमेंट भी एक अहम हिस्सा है। तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर हम बेसिक तौर से देखें, जो हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ही इस पूरी दुनिया और इस पूरे कायनात का मालिक है, एब्सोल्यूट ओनरशिप बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हाना ताला ओनली, ये हमारा अकीदा है और तौहीद के अकीदे को हम फॉलो करते हैं। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है, इसमें 3-4 चीज़ें अगर इस्लामिक लिटरेचर को देखा जाए तो उभर करके सामने आ सकती हैं। जैसे कि तौहीद, सारी जो मलकियत है, जो सारी कायनात है, उसका जो क्रिएटर है, उसका जो ओनर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। फिर अल्लाह ताला ने ही इंसान को इस कायनात का और ख़ास करके इस ज़मीन पर इंसानों को अपना खलीफा जो है बनाया और इस खलीफा के ऊपर ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाली है, एक आजमाइश डाली है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को खूबसूरती के साथ निभाएगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निभाएगा, सुन्नत के मुताबिक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की रोशनी और अहादीस की रोशनी और कुरान के जो सरकमफ्रेंस है उसके दायरे में रहते हुए वो अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी फरमाया कि जो कुछ हमने तुम्हें जायज़ खाने पीने को दिया है उसका इस्तेमाल करो, लेकिन इसराफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है। और एक मीज़ान की बात भी कुरान में की जाती है और कुरान
اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک میزان قائم کرنے کی بات کرتا ہے. تو میزان کیا ہے؟ ایک بیلنس کی بات ہے. پھر جو خلیفہ ہے وہ امانت دار بھی ہوگا, امانہ بھی ہوگا. تو ہمیں اس حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا جو یہ پورا اسپیکٹ ہے, یعنی ایک توحید, اونرشپ اللہ کے پاس ہے, کریٹر اللہ تعالیٰ کے ہے, اور یہ ساری جو کریشن ہے اس کریشن کا خلیفہ کون ہے؟ انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ رکھی ہے, دوسری ایک میزان ہے, تیسرا ایک خلیفہ ہونے کے ناطے اس کے امانت دار جو ہے, اس کا امانہ جو ہے وہ انسان ہے. اور جو اللہ کی جتنی بھی ریسورسز ہیں ان ریسورسز کے شیئر ہولڈر ساری جتنے بھی لیونگ آرگنیزم ہیں, جتنے بھی مخلوق ہیں, جتنے بھی مخلوقیات ہیں, ان سب کا اس میں حصہ ہے. اور اگر ہم اس حصے میں اپنا حصہ بڑھا دیتے ہیں, اس کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں, اس کا اوور یوز کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم اس امانت میں, امانت داری میں خیانت داری کرتے ہیں. اور یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا ہم کو کل جواب دہ بھی بننا ہے. اور پھر اگر اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک جسٹس کا نظام دیا ہے, عدل کا نظام دیا ہے, اور اس کی ذمہ داری بھی اپنے خلیفہ پر چھوڑی ہے. تو آپ کو ایمانداری بھی رکھنی ہے. تو یہ اگر ہم ان ایتھیکل پیرامیٹرز پر دیکھیں تو یقیناً اسلام میں انوائرمنٹ کے پروٹیکشن کے لیے, کنزرویشن کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیڑوں کو کاٹنا نہیں چاہیے, پیڑوں کو کاٹنے والا جہنم میں جائے گا. اس طریقے کی بھی حدیثیں ملتی ہیں. اسی طریقے سے پیڑوں کو لگانا صدقہ جاریہ ہے. وضو تک کے لیے کہا گیا کہ بہتے پانی میں آپ وضو کا جو پانی بھی استعمال کریں تو بیجا استعمال نہ کریں. اسی لیے آج بھی مساجد میں اس طریقے کی ٹوٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے کہ کم سے کم پانی جو ہے برباد ہو اور تھوڑے سے پانی میں اچھے طریقے سے وضو کیا جا سکے. اسی لیے وضو کا طریقہ بھی ایک خاص طریقہ ہے جس میں پانی کی آپ بہتر طریقے سے بچت کرتے ہوئے وضو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے غسل میں بھی پانی کی بچت کا ایک پورا طریقہ ہے, ایک نظام ہے. اور پانی ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ریسورس ہے اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام اس کی ایک رہنمائی کرتا ہے کہ پانی کو کس طریقے سے یوز کرنا چاہیے. تو ہم اگر ان سارے حوالوں سے دیکھیں تو یقیناً انوائرمنٹ پروٹیکشن جو ہے وہ اسلام کا ایک بہترین اس میں ہماری انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا چونکہ ایکولوجی جو ہوتی ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ آرگنزم اور جو اس کا انوائرمنٹ ہے ان کے بیچ کے بیٹر ریلیشن شپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور یہ بیٹر ریلیشن شپ تبھی قائم ہو سکتی ہے کہ جتنی بھی لیونگ آرگنزمس ہیں, جتنی بھی مخلوقیات ہیں, ان کو ان کا حق ملے. اور یہ حق کا جو خلیفہ ہے, یہ جو ریسورسز ہیں, اس کا جو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو خلیفہ بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے. اور انسان کو اس میں میزان کے ساتھ, عدل کے ساتھ, امانت دار ہوتے ہوئے اپنے کام کو انجام دینا ہے. یعنی اسے اسراف نہیں کرنا ہے, اوور ایکسپلائٹیشن نہیں کرنا ہے, اوور ایکسیسو یوز نہیں کرنا ہے, بلکہ اعتدال کے ساتھ اسے اپنے زندگی کو گزارنا ہے. اور اس طریقے سے ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اسلام کی ان بیسک آیات جو ہماری ہیں, جو قرآن ہے, جو احادیث ہیں, وہاں سے ہم کو ملتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے اسلام کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پر بھی ایک بہترین رول پلے کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں ہم ایک لیڈر کے طور پر, ایک ریلیجن کے طور پر, ایک کمیونٹی کے طور پر, اور اپنے دیش کا, انڈیا کے لیے بھی ہم لوگ بہتر انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, بہتر انوائرمنٹ کو بنانے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور اوور آل چونکہ اسلام ایک انٹرنیشنل ریلیجن ہے, ساری دنیا میں اس کے ماننے والے ہیں, تو اگر ہر دیش میں, ہر کنٹری میں, ملک میں مسلمان اگر اس طریقے سے اپنی انوائرمنٹل جو اس کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو اگر وہ ادا کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک بہتر ہم ورلڈ بنا سکتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ہم لیڈر بن سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو کلائمیٹ چینج ہے, جو گلوبل وارمنگ ہے, اس کا بھی مقابلہ جو ہے انسان بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو, آؤٹ آف دا باکس لگا ہو, تو ضرور لائک اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.